नमस्कार। आजिरो एही स्वतंत्र उपस्थापनाकु आपणमानंकु स्वागत। आज आमे एमिति जणे व्यक्तित्वंक विषयरे आलोचना करिबा जे पश्चिम ओडिसार भाषा आंदोलनर मेरुदंड साजिथिले। हाँ, आमे कथा हेउछु पंडित प्रयाग दत्ते जोशींक विषयरे। विशेष करी इतिहासर छात्र छात्री मानंक पई एहा एक क्विक स्टडी गाइड भଳି काम करिब। आसंतु जानिबा तांकर बौद्धिक अवदान एवं 1980 दशकर सेही बहुत चर्चित भाषा आंदोलनरे तांकर केंद्रीय भूमिका विषयरे। अच्छा, आजिर आलोचनार रूपरेखा केमिति रहिब टिकी नजर पकाइदेबा। प्रथमे खड़ियालर एही महान विद्वानक पृष्ठभूमि, तापरे 80 दशकर सेही उत्तेजनापूर्ण परिवेश। एहा परे आमे देखिबा सेही बड़ विवाद, एहा ओडियार उपभाषा ना एक स्वतंत्र भाषा। शेषारकु तांकर प्रमुख प्रकाशन, आंदोलनर माइलखुंट एवं तांकर ऐतिहासिक अवदान विषयरे आलोचना करिबा। तेबे विलंब नकरी सीधा सड़ख आरंभ करिबा आमर प्रथम भाग खड़ियालर विद्वान। एबे आपणक मनरे गोटे प्रश्न निश्चय उठुथिब। जणे स्वर्णपदक विजेता आयुर्वेदिक डाक्तर हठात गोटे भाषा आंदोलनर जनक केमिति पाल्टी गले? भाबिले आश्चर्य लागेना। किंतु प्रकृत कथा हेउछि प्राचीन ग्रंथ एवं संस्कृत भाषा उपरे तांकर जे अगाध पांडित्य थिला, ताहा ही भविष्यतरे एही आंदोलन पई एक बहुत मजबूत बौद्धिक भित्तिभूमि तयारी करिथिला। तांक प्रारंभिक जीवनर यात्राकु टिके सहजरे बुझिबा पई एही टाइमलाइन देखंतु। 1913 मसीहारे खड़ियालर एक राजपुरोहित परिवाररे तांकर जन्म। 1932 रे रायपुरु मैट्रिक पास कला परे से सीधा बाहरी गले काशी आयुर्वेद पढ़िबा पई। आउ सबुतु बड़ कथा कौन जानिचंती? 1938 रे सर्वभारतीय आयुर्वेद परीक्षारे से स्वर्ण पदक हासिल करिथिले। सेही समयरे से आयुर्वेद उपरे संस्कृतरे 4टी बोही मध्य लेखि सारिथिले। एत्ते सबु ज्ञान अर्जन कला परे जाई से निजर पूरा ध्यान आंचलिक भाषातत्व उपरे केन्द्रीभूत करिथिले। एबे आसंतु आमर द्वितीय भागकु। 1980 दशकर सेही भाषागत तथा राजनैतिक परिवेश प्रकृतरे केमिति थिला? देखंतु, एही कौशली शब्दटिकु बुझिबा निहाती दरकार। पश्चिम ओडिसारे कथित भाषा पाई पंडित योशी ही प्रथमे एही कौशली शब्दर प्रचलन करिथिले। तांक मतरे एही भाषार निजस्व एक स्वाधीन ऐतिहासिक मूल रहिछि। समग्र अंचलर भाषागत परिचयकु गोटिए सूतारे बांधिबा पाई से एही नाम उपरे जोर देइथिले। हेले जेमिति सबु नुआ विचार सह हुए, एहाकु नेई मध्य अन्य स्थानीय विद्वान मानक सह तांकर जुक्तितर्क आरंभ होई जाइथिला। सेतेबेलर आभ्यंतरीण विवादटा खूब रोचक थिला। गोटिए पटे थिले पंडित जोशी एवं तांकु समर्थन करुथिबा डॉक्टर दोलगोविंद बिशी, जियोमाने कौशली नाम सपक्षरे थिले। किंतु अन्यपटे डॉक्टर नीलमाधव पाणिग्राही एहाकु संबलपुरी कहिबा उचित बोली जुक्ति बाढ़िले, आउ निशान पत्रिकारे निजर विरोधी मत छापिले। एही मतभेद एते बढ़िगला जे बाध्य होई 1993 मसीहारे संबलपुरठारे एक वास्तविक शांति बैठक डकाइबाकु पड़िला परिस्थितिकु शांत करिबा पई। खाली जे घर भितरे कଳି थिला ताहा नुहे, बाहारु मध्य प्रबल विरोधर सामना करिबाकु पड़ुथिला। जुलाई 1985 रे प्रकाशित प्रसिद्ध झंकार पत्रिकार एही संपादकीयटिकु देखंतु। सेथिरे सीधा सड़क लेखागला जे संबलपुरी भाषाकु स्वतंत्र भाषा भावे मान्यता देबार उद्यम एक अवास्तव एवं विच्छिन्नतावादी मानसिकता। आमे एठारे कोनोसी पक्ष न नै स्पष्ट भावरे देखिपारुथिबा जे सेतेबेलर मुख्य धारा साहित्यिक प्रतिष्ठानगुड़िक एही दाबीकु किपरि ग्रहण करुथिले। अच्छा, वर्तमान आमे आलोचना करिबा आमर तृतीय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। एहा प्रकृतरे ओडियार एक उपभाषा थिला ना एक संपूर्ण स्वतंत्र भाषा? एही प्रसंगरे मतभेद बहुत गभीर थिला। ओडिशा साहित्य एकाडेमी भली बड़ बड़ सरकारी अनुष्ठानगुड़िकु एहाकु केवल ओडियार एक उपभाषा बा डायलेक्ट भावरे दर्शाई बही सबु प्रकाश करुथिले। किंतु पंडित जोशी एकदम भिन्न जुक्ति बाड़ीथिले। से निज गवेषणा बलरे दर्शाइले जे एहा कौनसी उपभाषा नुहे, बरं प्राचीन संस्कृत एवं अर्धमागधी प्राकृतरू सीधासळख जन्म नेइथिबा एक संपूर्ण स्वतंत्र भाषा। तांको जुक्तिर प्रमाण स्वरूप एही टेबुलटिकु देखंतु। एहा तांकर शब्द विज्ञान बा एटिमोलॉजिकल जुक्तिकु बहुत सुंदर भावरे बुझाउछि। उदाहरण स्वरूप आमर अति परिचित कलराकु नियंतु। संस्कृतरे एहा काराबेल, प्राकृतरे कारेल, हिंदीरे करेला आउ कौशलीरे हेउछि करला।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଳରା କହୁ। ଦେଖିଲେ ତ କୋଶଳୀ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଶଳୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରମାଣ। ନିଜର ଏହି ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଖାସ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖମନ ଏବଂ କୁଲିହା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି। କୋଶଳୀରେ ଖମନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତର ଖବନରୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ। ସେହିପରି କୁଲିହା ମାନେ ବିଲୁଆ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି କୁଲିହାରୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗାତରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଜେ। ପଣ୍ଡିତ ଯୋଶୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ଗଭୀର ମୂଳ ରହିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ଆସିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର। 1982 ମସିହାର କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସେମିନାରରେ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରାଗଲା। ବାସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସପ୍ତର୍ଷି ପତ୍ରିକାରେ ନିଜର ଲେଖା ଛାପିଲେ। 1984ରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ବହି କୌଶଳୀ ଭାଷା ସୁନ୍ଦରୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଯାଇଥିଲା 1986ରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ 1993ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଟିକେ ବି ଅଟକି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତିକା କୋଶଳୀ ଭାଷାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଲଟିଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 1985ର ଆର୍ଟିକଲ ଆଜି ଓ କାଲିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସପ୍ତର୍ଷି ପତ୍ରିକାରେ ଲଗାତାର ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳୀ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିଶ୍ରମର ନିଦର୍ଶନ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗରେ, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଶୀଙ୍କର ସେହି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଘୋଷଣାବାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହା ଥିଲା ପୁନଃ ପୁନର୍ଘୋଷୟାମି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳୀ ଭାଷା ନୋପ ଭାଷା କଦାଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏହା ହିଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ କୋଶଳୀ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ଏହା କଦାପି କୌଣସି ଉପଭାଷା ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସାହସ ଦେଇନଥିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାଗତ ପରିଚୟକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନର ସହ କୋଶଳୀ ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ସେ ହିଁ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ନିଜେ ଲେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଅନେକ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଶଳ ରତ୍ନ ଏବଂ କୋଶଳ ଗୌରବ ଭଳି ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା କେମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଏ? ଇତିହାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଶୀଙ୍କ ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଭାଷା, ପରିଚୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚିନ୍ତା ଯୋଗାଏ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ମୋର ଆଶା, ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏତେ ସମୟ ସାଥିରେ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।